बर्धन पुअर बापा मु आमर हूँ चांदपुर कंधनयागढ़ नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट प्रथम टीवी मेडिकल आम जो आंध्रा प्रथम कम करूँ आंध्रा कला मो पुआ को गोटे थर फिट्स मारला धरिक आम चांदपुर टीवी मेडिकल से टीवी कहले टीवी मेडिकल कहले कि नहीं कैपिटाल नहीं पड़ा 6 नंबर भुवनेश्वर 6 नंबर आइली 6 नंबर पर 4 दिन आमको 6 दिन काल रखिले 6 दिन पर एमआरआई फेमआरआई कलापर एमआरआई कलापर कहले कि नहीं तुम पुआ को नहीं जा कटक न्यूरो सर्जरी हो कहले सारे ये हम गरीब पिला आम मरीजु ना 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 तुम नहीं जा सेठी हम तापर एठिक धरिक आइला गोटे सार नंबर देते सार नंबर कंटाक्ट कलापर सार कहले हाँ से नंबर ठिया हो से काउंटर टिकेट काट यहाँ कर कहीकि ट्रिटमेंट किसी है ऑपरेशन है जाए गोटे मो पिला को इंजेक्शन देना बिना ट्रिटमेंट ऑपरेशन करने को टाइम देले बुधवार घुंचे सोमवार सोमवार जाए ऑपरेशन कले ऑपरेशन करवा सांगे सांगे मो पिला को नहीं बेड्रे पकईदे सेमती ब्लड लगी था पिलार टोटाल बैंडेज हो न था खाली गोटे प्लास्टिक स्टिकर मार दी था एठी पेटर होता है दी जगह नहीं पकईदे बेड्रे पकईला पिलार राति रहा राति 9टा बेलू जो ऑक्सीजन बाहर कले मुझे सार ये तो केत पर्यंत कहीं आसी ना डॉक्टर चेक कर ऑपरेशन कलापर कहीं आसती चेक करे ना मो पिला भल होगा तापर गोटे मैडम थी आठ आमर जो रहती मेडिकल जो मटिया कलर ड्रेस पिंधिकी से इंचार्ज कि कौन से मुझे जानीपारे से कहले कि नाई ना तुम पिलार बांती हम ज्वर हम यहाँ गोटे असुविधा हम कितु किसी असुविधा हम आप रुहतु पुणी 4टा रात पिलार बांती चालू होगा बांती हुए जे पिलार ब्लड बांती हुए 4टा रात से नर्स को कहीकि ना आम सार राउंड आसते आम जानू आम भी जानीपारूनी राउंड आइला 9टा पर सार कहले पिला तुम सीरीयस हो मुझे सार ना एपर्यंत कहीं कहून मुझे कहूँ तापर से कहले कहीं से फोन फोन करना मुझे सार आम जानू कि फोन आप नंबर थी आम फोन कर हाँ मुझे सार से जानवे ना आमर दोष कौन अच्छी कहीकि मो पिला तल आईसी को नेले न्यूरोसर्जरी तल बेड को नेले ऊपर बेड को नेले कहले कि पाइप पुरेबू पाइप पुरेया लगे पैसा दरकार तुमको हाँ ना कहले पैसा दरकार हाँ एससीबी रे पैसा मांगे पैसा चेक कला जो डाक्टर डाक्टर जो सेकेंड बुलाऊँ पछरे ना आम जानू सी कहले टंका 8-9 हज़ार टका लगे तुम्हें ना बर्तमान पाइप लगे जो पाइप पूरे छाती की आ तुम दस्खत मार पिला मरियो बची आम ग्यारंटी ना मुझे मो पिला तो भल था तुम ऑपरेशन करवा सांगे सांगे पूरे था आईसीयू पूरे थे मो पिला एत खराब होना था कहीं पूरेलनि ना तो पिला कंडीशन भल था मुझे सबुठ बेड्रे मो पिला खराब था ना नाई नाई से कहले कहीकि से बात कथा घुंचे देले पैसा दे पारे मना करदेली मुझे सार गरीब लोक मुझे बचा कथा मो पिला बचा तापर मोटे घुंचे देले कहले तो पिला ठीक हो भल अच्छी काली दिन जा गला संध्या कहले डॉक्टर पचारा सार कहले कि छाती पानी बाहरी पड़ी पिला पूरा नॉर्मल है पिला बढ़िया हो तुम आज पुणी सका आसिक पचारा डॉक्टर आसिक डाक पचारू तुम 2 नंबर बेड्र पिला बोले हाँ ना तुम पिला सीरीयस हो गला आ कही हेनी मुझे सार काली कहीदे संध्या भल हो कौन आज पुणी कहते ना आम राति भितर आमको जानीपारू पिलार कौन हो मुझे सार आप भी चेक रहती मैडम मैंने आप भी कहिया कथा मैडम मैंने कंप्लेन करिया कथा ना सहीटा आम दोष दे पारूनी तुम पिलार आउ ना कहीकि पलैले पुणी तापर मु बाहर पलि आइली बड़ सार को पचारि बड़ सार को कहली मुझे सारे जो आम डेंगा हो गोटे सार आसती पूरा डेंगा हो चश्मा पंदा पिंधिकी काली ब्लड परीक्षा करने पठेले भी बाहर को कहले भितर मेसीन खराब अच्छे आमर तुम बाहर ब्लड परीक्षा कर ब्लड परीक्षा कली बाहर गोटे रिपोर्ट नेली सेटा भी 1200 टका खर्च होला आमर 800 टका नेला ब्लड रिपोर्ट से रिपोर्ट जेरक्स फेरक्स करके तापर जो सका मरी जाइए मो पिला डेट समय आसीगला बड़ सार को पचारुची सार मो पिला पिला टी सीरीयस अच्छी तुम पिला भल हो चेष्टा करूँ 15 मिनट पर आमको से सेकेंड स्टाफ डाकी कहूँ तुम पिला शेष देखा कर दियो तुम पिला ना मुझे मो मुंड टे खराब है मुझे कहीं मो पिला भल पिला थिला तुम अर्जेंट कहले सार भल हो कौन दस्खत देवी कहले दस्खत देले तुम पिला को नब ना तुम पिला को आम दबुनि कौन करार अच्छी कर धमक चमक मत देले आ मोर कहीं ना परिवार कि एत मत सहाय मिले बोली मुझे जानी नथिली तापर मु लास्ट दस्खत देली सार दस्खत देला गोटे छोट कागज दौले से कागज रू देखईदे कहले यहाँ दबू मुझे दस्खत मारे पारे से कागजटा रखीदे छड़े कहले जा पिला नहीं पढ़ा आ कागज देले तापर मुझे धरिकी आसी से गेट पाखे बसिली मुझे कहली हौ देखा केते मन तो कौ भाई साहय आसो आइला से सिक्यूरीटी मैंने भी कलर धरिक उठेदेले कहले ये तो ओपार जगह नुह तू बस पार केते पेसेंट आसुँच मरुँच कैसे पेसेंट आम फिंगी दौर से ग्यारंटी ना तो पिला को आम बचे देव बोली ग्यारंटी कौन अच्छी
ଯେତେବେଳେ ଅଭାବୀ ମଣିଷଟି ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଆପଣ କେମିତି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। କଟକର ସ୍ୱାଭିମାନ ଏଇଟା କଥା ଉଠିଲା, ଯେହେତୁ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ମୃତଦେହ ଧରିକିରି ବସିଥିଲେ, ସେ କେମିତି ସତ୍କାର କରିବେ, କେମିତି ଗାଁକୁ ଯିବେ। ସେହି ସମୟରେ ମୋତେ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଫୋନ୍ କଲେ, ଫୋନ୍ କରିବାରୁ ମୁଁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ସ୍ଥିତି ଦେଖିଲି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନାହିଁ ଯିବାକୁ କିମ୍ବା ଶବଦାହ କରିବାକୁ ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ମଧ୍ୟ ଉଠେଇଥିଲୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ପୋରେଟର କାମେଶ୍ୱର ରାଓ, ଯିଏ କାମେଶ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲି। ସିଏ ମଧ୍ୟ ମା କଟକ ଚଣ୍ଡୀ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ଯୋଗାଇଥିଲେ। ଯୋଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏଠି ଶବ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ସେଠିକା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଶ୍ମଶାନରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମାନସ ନନ୍ଦ ବୋଲି, ସିଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ଦେଲେ। କାଳିଆବଦା ଶ୍ମଶାନରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କଲେ, ସହଯୋଗରେ ତାଙ୍କର ଶବଦାହ କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଉଠୁଛି, କଟକରେ ଆର ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଶବ ଟଣା ହେଇଥିଲା ଟ୍ରଲିରେ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଶବ ଟ୍ରଲିରେ ଟଣା ହେଇଛି, ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ୁଛି। ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରିବାକୁ ଏବଂ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ଶବଦାହ କରିବାକୁ ଆର୍ଥିକ ଅଭାବରୁ ଶବ ପଡ଼ି ରହୁଛି। ଏନେଇ ଆମ ବାରମ୍ବାର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦାବି ଜଣାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କାମ ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋ କଟକ ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ସରକାରକୁ, କଟକର ପ୍ରମୁଖ 3ଟି ଶ୍ମଶାନରେ ସିଧାସଳଖ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନା ଯଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଏଭଳି ଆଉ କଟକ ସହରରେ ଯେଉଁମାନେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କଟକ ସହର ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ଲୋକ ଏମିତି ଶବ ଧରି ରାସ୍ତାରେ ବସି ନଥାନ୍ତେ। ଶବ ସତ୍କାର କେମିତି ହେବ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତା ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ଗୋଟେ ଲୋକର ଗୋଟେ ମୃତଦେହ ଧରି ଶବ ସତ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ ବସିବାଟା ୟାଠୁ ବଡ଼ି ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା ଏବଂ ହୃଦୟ ବିଦାରକ କଥା ଆଉ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଏହି ମାଧ୍ୟମରେ ନିବେଦନ କରୁଛି, 3ଟି ଶ୍ମଶାନରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନା ଶବ ସତ୍କାର କରାଯାଉ। ଇଏ ତ ଗଲା ଗୋଟେ ଅବହେଳା ପାଇଁ। ଶିବିର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଡେଡ୍ ବଡ଼ି ଆସିକି ଏଠି ଶବ ସତ୍କାର ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଡେଡ୍ ବଡ଼ିର କ୍ୟାରିଂ ଆସିନାହିଁ। ୱିଦାଉଟ୍ କ୍ୟାରିଂରେ ଡେଡ୍ ବଡ଼ି ଏଠି କେମିତି ଦେଲେ, ସେଟା ଯେଉଁ ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆମେ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରୁ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆଣିକିରି ଏଇଠି ଆମକୁ ଦେଲେ, କହିଲେ ଏଇଟା କ୍ୟାରିଂଟା ନିଅନ୍ତୁ। ସେ ଦୂରରୁ ଆସିଛନ୍ତି, କେଉଁଠିକି ନା ଯାଇଥାନ୍ତେ, ଯଦି ବସ୍ରେ ଉଠିକି ପଳେଇଥାନ୍ତେ କ୍ୟାରିଂ ପାଇନଥାନ୍ତେ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେଉଁ କାଗଜପତ୍ର ଯାହା ଦରକାର ସେ କେବେ ପାଇନଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲ ଏହି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି, ୟାର ନିଶ୍ଚିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଦରକାର। କେତେବେଳେ ମେସିନ୍ ଖରାପ ତ କେତେବେଳେ ଶବ ରିକଭରି ମଧ୍ୟ ମିଳୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଟା ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଚାଲିଛି। ତେଣୁକରି ଏ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସୁ ଏବଂ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରିବେ, ସାରା ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଯେଉଁ ରୋଗୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁଟି ଯାଇଛି, ଆହୁରି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ତୁଟିଯିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ଭେଟିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ। ସେମାନେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପରେ ସିଏ କ'ଣ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏସ୍ସିବିର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ବାହାରୁଛି। ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକି ଭେଟିବା କ'ଣ ଦରକାର? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଜିକାଲି ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି। ତାଙ୍କର ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସବୁ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଉଥିବେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ, ଯେହେତୁ 1.5-2 ମାସ ହେଲା ଏ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଢ଼ା ହେଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଗକୁ ଏହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି ଆଶା ରଖୁଛୁ। ଦେଖାଯାଉ କେତେ ଦୂର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି।